हेलो स्टूडेंट्स। 80तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आपण मानक पई एक सुंदर प्रेरणादायक भाषणटीए नहीं आसीछि। तेबे चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिनबा। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। एही तीनोटी शब्द केवल एक स्लोगान नुहे, यह कोटि कोटि भारतवासी हृदयर स्पंदन। यह सही रक्तर डाक जहाँ स्वाधीनता पई हसी हसी फांसी काठ को आलिंगन करिथिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महाशय, सम्माननीय अध्यापक और अध्यापिका माने, मोर प्रिय सहपाठी भाई और भौणी माने एवं उपस्थित समस्त देशप्रेमी महानुभाव मानकु मोर सश्रद्ध प्रणाम। आजिर ही पवित्र सकाळ आम एकत्रित होइछु आम मातृभूमि भारतर 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करिबा पई। आजिर दिन केवल उत्सवर दिन नुहे, यह स्मृतिर दिन, कृतज्ञतार दिन, संकल्पर दिन एवं देश प्रति आमर दायित्व को पुणी थरे स्मरण करिबार दिन। माटीर गंधे मोर श्वास, त्रिरंगा मोर गर्वर बास, भारत मोर प्राणर गीत, जननी पाई जीवन अर्पित। बंधुगण, आमे जेतेबेले निर्भय निश्वास नेउछु सही निश्वासर पछरे अछि लक्ष लक्ष बलिदानर कहानी। आमे जेतेबेले त्रिरंगा को गर्वर सह उड़ुथिबा देखुछु सेतेबेले मने रखिबा उचित एहार प्रत्येक रंग अनेक वीरଙ୍କ त्याग, साहस और स्वप्नर साक्षी। आज आमे स्वाधीन, किंतु ही स्वाधीनता आमको उपहार रे मिली नथिला। यह मिलिथिला असंख्य बलिदान, अश्रु, संघर्ष और अदम्य साहसर विनिमय रे। आज जदि आमे कॉलेज रे बसी स्वप्न देखुछु तेबे ताहार कारण सही वीर माने जो माने निज स्वप्न को देशर स्वप्न रे विलीन करि देइथिले। बंधुगण, समय बदलिछि। आज युद्ध क्षेत्र रे तलवार धरी लढ़िबाकू पड़ू नाही, किंतु आजिर युद्ध हेउछि अज्ञान विरुद्ध रे ज्ञानर, दुर्नीति विरुद्ध रे सत्यर, घृणा विरुद्ध रे मानवतार एवं निराशा विरुद्ध रे आशार। आमे कॉलेज रो छात्र छात्री, आम हाथ केवल पुस्तक नहीं, आगामी भारतर भविष्यत मध्य अछि। आमर चिंताधारा, आमर चरित्र एवं आमर कार्य आसंता दिनर भारतर परिचय हेब। सेथिपई आसंतु आज केवल जय हिंद कहिबा नुहे, एमिति जीवन बंचिबार संकल्प नेबा जहा शुणी भारत माता गर्वरे कहिबे एमाने हेउछंती मोर संतान। बंधुगण, आसंतु आखि बंद करी किछि क्षण पई 1947 पूर्वर भारत को कल्पना करिबा। सेही भारत जेउठारे निज माटीरे मध्य निज लोक स्वाधीन नथिले, सेही भारत जेउठारे सूर्य उदय हेउथिला किंतु स्वाधीनतार आलोक नथिला, सेही भारत जेउठारे श्रृंखलर शब्द शुणा जाउथुला किंतु स्वाधीनतार संगीत नुहे। किंतु सेही अंधकार मध्यरे किछि महान आत्मा दीप होई जଳି उठिले। केही कलम धरिले, केही सत्याग्रहर पथ बाछिले, केही फांसी मंचरे हसी हसी चढ़ीगले, आउ केही निज छातीरे गुली खाई त्रिरंगा को नमिबाकू देले नाही। सेमाने जानिथिले हुएत आमे स्वाधीन भारत को देखि पारिबु नाही, किंतु आमर बलिदान भारत को निश्चय स्वाधीन करिब। रक्तरे लेखिगले सेमाने स्वाधीनतार इतिहास, साहसरे गढ़ीगले सुनार भारतर विश्वास। आज जे त्रिरंगा आकाशे गर्वरे उड़ुछि सेथिरे लुचि रहिछि असंख्य वीरଙ୍କ निश्वास। बंधुगण, इतिहास केवल पुस्तकर पृष्ठा नुहे, इतिहास हेउछि जीवंत प्रेरणा। जो जाति निज इतिहास को भूली जाए से निजर भविष्यत को मध्य हराई दिए। आज आमे एसी कक्षरे बसी पढ़ुछु, मोबाइल व्यवहार करुछु, स्वाधीन भावरे निजर मत प्रकाश करुछु। किंतु थरे भाबंतु, जदि सेही वीर माने निज कर्तव्यरु पछकु हटि जाई थान्ते, आज कि आमे ही स्वाधीनतार स्वाद चाखी पारि थान्तु? ना। सेथिपई प्रत्येक स्वाधीनता दिवस आमको गोटे प्रश्न पचारे, देश तुमको बहुत किछि देइछि, तुमे देश को कौन देब? आमे समस्ते कि सैनिक होई सीमारे लढ़ी पारिबा? हुए तो नाही। किंतु आमे समस्ते भल नागरिक होई पारिबा, सचोट होई पारिबा, दुर्नीति को ना कहि पारिबा, नारी को सम्मान देई पारिबा, परिवेश को सुरक्षा करि पारिबा, समाजरे भल पाइबा और एकतार वार्ता देई पारिबा। एहा मध्य एक प्रकार देश सेवा। मोर प्रिय सांग माने, आजिर युवपीढ़ी केवल आसंता कालीर नेतृत्व नुहे, आजिर परिवर्तनर शक्ति। आमर हाथरे अस्त्र नाही किंतु ज्ञान अछि, आमर हाथरे बोमा नाही किंतु चिंताधारारे शक्ति अछि, आमर हाथरे श्रृंखल भांगिबार हातुड़ी नाही किंतु अंधविश्वास, घृणा और अज्ञान को भांगिबार साहस अछि। आसंतु आज ही पवित्र दिन रे आमे शपथ नेबा, आमे एमिति भारत गढ़िबु जेउठारे जाति नुहे मनीषर मूल्य हेब, धर्म नुहे मानवतार सम्मान हेब, घृणा नुहे प्रेम और एकतार विजय हेब। एहा हेउछि स्वाधीनतार सत्य अर्थ। प्रिय बंधुगण, स्वाधीनता केवल अतीतर गौरव नुहे, यह भविष्यतर दायित्व मध्य अटे। आमे आज जो भारत रे बंचुछु से भारत 1947 भारत ठारू संपूर्ण भिन्न।
ଆଜି ଆମର ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ମହାକାଶରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଆଜି ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ବଦଳୁଛୁ? କେବଳ ମୋବାଇଲ ବଦଳାଇଲେ ଦେଶ ବଦଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଦେଶ ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜର ଚରିତ୍ର, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାରେ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଯୁବ ହାତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନୂଆ ସକାଳର ଭକ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଜାଗିଯିବା, ସୁନାର ଭାରତ ଗଢ଼ି ଉଠିବା। ପ୍ରିୟ ସାଥୀମାନେ, ଆମେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମ ହାତରେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, କାଲି ଆମ ହାତରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସୁଛୁ, କାଲି ଆମେ ଗବେଷକ, ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଚାରପତି, ପ୍ରଶାସକ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ନାଗରିକ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ସଫଳତା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଘରର ଗର୍ବ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶର ଗର୍ବ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ପରିବାରର ଆଶା ନୁହନ୍ତି, ଭାରତର ଆଶା। ଆଜିର ଭାରତରେ ନାରୀ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷାରେ, ବିଜ୍ଞାନରେ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ, ସେନାରେ, ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ କାଲିର ଦେଶ ନିର୍ମାତା, ତେଣୁ କେବେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହାତ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଏ, ସେହି ହାତ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତ ଆଜି ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ସାକାର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା, ଘୃଣା ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବା, ଦୁର୍ନୀତି ନୁହେଁ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ବାଛିବା, ଆଳସତା ନୁହେଁ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆପଣେଇବା। କାରଣ ଆଜିର ଛାତ୍ର ଯଦି ଜାଗି ଉଠେ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ କେମିତି ଭାରତ ଚାହୁଁଛୁ? ଏମିତି ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଶିଶୁ ଭୋକରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉଡ଼ାଣ ଦେଇପାରିବ। ଏମିତି ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ସଫଳତାର ମାପ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚରିତ୍ର ଓ ସେବା ହେବ। ଏମିତି ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ଏହା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ସୁନାର ନୁହେଁ ସଂସ୍କାରର ଭାରତ ଗଢ଼ିବା, ସତ୍ୟ, ସେବା, ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ସଜାଇବା, ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସଦା ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ଭାରତ ମାଆର ଗୌରବକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ କରିବା। ଶେଷରେ ଏହି କବିତାର କିଛି ପଂକ୍ତି ସହ ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମାଟିର ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା କର୍ମ କରିବା, ଭାରତ ମାଆର ମାନ ବଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱ ମଝିରେ ନାମ କରିବା, ହିମାଳୟ ପରି ଅଟଳ ହେବା, ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର ହେବା, ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦା ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।